karena cek sangat ngitek tak kuat sampai motor kaki musuh lagi buru katipun apa obat ngitek tada ada bun pas sering baik baru pas biasa ambu lah so tibi ngitek kayak cuma karena jen gula ampon ipanggil kangkui apareng ceramah niser tuan rumah podan lajan hujan keng tuan rumah kak dinto eston lampon nyarang jeng aja kini kak dalam waktu sajam nih ke pengajian imulai patak rese ambu alhamdulillah berarti ini kak terima bi Allah keng cilingaki on dema pote mulai gila tak kira hujan mun karo sajam aki bayi dadi ngaji pak khusyuk nikah nih corak tak kira beda aing pote apalagi pas bidang terus sabtina sekejap ini tanya agina kabar ajunan saya saja alhamdulillah saja mau ke paring nakasayan semalarat PC muka-muka paring nakekembangan muka-muka ajunan sandi otange paring cepat kelar majer otangah aduh ngakurudu amin nah mungkin letak kelar muka-muka sema otang paring nalopah keng tak kira lopah lebih-lebih bang mekar wah muka-muka sarang Allah semalarat andi anak borokan pengajian paring cepat andi anak ca amin mun kita andi bini keng andi anak ben sapa muka-muka sarang Allah saya tak pajulake paring cepat pajulake aku amin kabeh mungkin letak pajulake laking kok pada mayu ho tining nabi saya kaleburi kaula kalaban ajunan ingki kak dinto kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi muka-muka baabaan kalebur nah kalaban Nabi Muhammad Allahumma sampung aki ngireng sakejak mau salawat asyil tinggi hafal salawat asyil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hafal ngireng sarang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي محمد. Para ajunan sesami munjah bada situng riwayat abdina mator secara singkat karena Kak Dinto bekto terbatas bahwa Rasulullah Kak Dinto ngagungi bibi majadi asmana Sayyidah Safiyah pasera asmana panyaring pasera asmana lailang kabi tak uning iku bener dabun mak Kehudil Yasin Bengkalan mun pengajian mangken je tak santak kiai ya mun keng bisa nyanyi tekani sakoni apa kiai pola namun sehadir mangken pengajian beni dengudan nah beli watuan naik apa mun watuwa mun la watuwa kerso kiai napa kerso ker tak gelem masuk iku jadi kalau keng Sayyidah Sofia naik kelopai Sayyidah Sofia orang mak ngecit Kak Dinto pimpin Rasulullah enalekana seta maka awasiyat ka putrana si Asmana Zubair bin Awam pasera Asmana iyalah kenapa saya kawasiat cong senga engkau mun mate mun bisa pahadir tang panakan senyaman Muhammad yulang na pole cong senga engkau mun mate Muhammad tang panakan pahadir dak kakuburan cong oning-oning Kak Dinto mator si Asman Zubair bin Awam inalekana Sayyidah Safiyah Kak Dinto seta maka ternyata bada ongku pertanyaan malaikat si Asmanah malaikat mungkar benakir Kak Dinto inalekane pamasok si Sofia pahay pariksane lemak perkara nomor situng marrabbuki paserah pangerana ajunan nomor 2 paserah nabina ajunan nomor 3 panapah kiblat ajunan nomor 4
panapah imam ajunan nomor 5 paserah teretana ajunan dari 5 pertanyaan kak dinto para teretan ketok sareng Nabi Muhammad je saking mangken etalkin kalaban Nabi Muhammad pipi Safia kuli jebua kibi manabi pas mereksani paserah pangerana ajunan maka jawab ajunan andi panakannya mana Muhammad wah ku tak pas jawab pongku inalekan etanya aki siapa pangerana jawab malaikat engko andi panakan nyamanah Muhammad pindah pertanyaan waman nabi yuki paserah nabi na ajunan ku tak pas jawab na pada malaikat abdina kan ampun mator bahwa abdina andi panakannya mana Muhammad terus 5 pertanyaan jawab na pada engko andi panakannya mana Muhammad sampai bingung malaikat mungkar nakir pah malaikat mungkar mator ke Allah ya Rab abdina nemuni orang bini mah bingung kak dinto pangeran inalekane etanya aki pasera pangirana pasera nabina pakun ajawab engko andi panakan nyaman Muhammad ibni Abdillah itu maka apa debun Allah ya kar mungkar panjenengan tak usah atanya kaki dia tak usah atanya bekna tak usah atanya arwah majadin tangga kasih senyaman Muhammad toron malaikat mungkar pah ngajak malaikat nangkir kir tak din tokar mayu molekah tak usah tanya akhir ya encan majadin Nabi Muhammad itu aduh keng mon karo keng gula benempian gula tokang ceramah umpamah keng cer ajar ceramah pas andi pipi mate pah gula ngucak ya tasbih kabela andi panakannya mana Wahyudi ustad kuah pe kabela pi andi panakannya mana Wahyudi ustad kabela ke malaikat je paling malaikat ada bu iya cong iya toron lah ngucak panakan Wahyudi maki Wahyudi na beng kabing kopes ke pesagin iko panapa artena kaula kalaban ajunan kak dinto setiap kalakuan ngireng langgeni Nabi Muhammad mun la alangken Nabi Muhammad sanajan eka di mabis haus seta eka di mabis haus maka insyaallah inalekana seta kaula kalaban ajunan sataja bekal eka sareng kalaban Nabi Muhammad Allahumma aduh la ampon 10 menit ketiban apa lanjut ampon narabu ke musleh lanjut pakun mak ngitek tat mon tuh beda etek buru kadaja tat mahmud dikang ngitek yang ija kaja aduh beda teong ku ya Allah salah cek panas seten du keng nginu makaman nika acek te kena polan kiai mak semak ngarah gula mobilan gula nika andi penyakit tak bisa keresean tak bisa kaucenan tak bisa keanginan nyaman penyakit TBC tekanan batin cinta ha enten gula nika andi penyakit nyaman penyakit syek ketoronan mulai dari bunga sepolam mbok mun ilmun kui toronaki mun penyakit mengin alhamdulillah pai ketibi bigula kadang bini nangis ya ki mantan anyar bu lapah nangis tak kok mate ngara ya mun pah gula mati laki apa deban apa cek salah genteng ki daya kana apa iku terus iki cuma kaula kalaban ajunan mak tenang bahwa kak dinto beda ulama nika cek geng ka kaula kalaban ajunan cek melegana mun untuk umat Nabi Muhammad pon mun untuk umat Nabi Muhammad beda 4 perkara saya pasti depak nika cepon eka beda 4 perkara keng mun sebut tungtung ibang mun situng sajam mun 2 jam mun 3 jam mun 4 jam dere melanjut 4 jam sampai ke 12 sampai ke tung pada mun dia tak beres mak nguncang gula tangki cek nika iston nguncang ke Holil Yasin juga tak bisa ke Holil mangken tepan ke pasuruan beri malam dan gula pak lanil pon dan gula ke Holil pakon abekelan ke Mekasan ke Samiran aduh kerja orang kecewa aja iya kita gula nika tak oning mak nguncang jaring anan reng tani tahu lagi kelangan nih ke ilmu tandi ilmu diberin beda orang Probolinggo kota Mayangan intar ke Compo karena cepon teluari Madura ngator ke musli atnan ke musli cek full lah cepon akhirnya pah pindah ke Holil Yasin full kia marenik ka pahentar ka compok engki gula bisa yang tadi ngondang ya nyari tok petok melarat
depak ke kota Probolinggo ku tak ternyata pas beda undangan nih kene kertas baca bigulah yang akan dihadiri oleh Kiai Haji Wahyudi Effendi dari Madura, adik kandung Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin. Bigula kikir ni kama beda asman Kiai Khalil mak ko adik kandung Kiai Khalil ja gula bani alen Kiai Khalil sapora na Kiai abtina king terong ngundang Kiai Musle tak bisa Kiai ngundang Kiai Khalil Yasin tak bisa abtina pah bingung Kiai nginep sampang pah tanyaan pah beda TikTok ke ajunan teti muncul sareng abtina yen tarik Kiai teti karena ajunan bisa tak dinto pe sabe alen Kiai Khalil Yasin ai sabe karena tak kira rame boleh Kiai mun tada asman Kiai Khalil Yasin ai ko aduh rekan gula pah panipu dapat ke atas panggung utak apa jemaah ngocak mak genteng alen Kiai Khalil ko ribarin kenging sebulan tapong kor Kiai Khalil ka alin tonorok mobil dan gula mobil nikah ni bak coba Kiai Khalil lah sepedaan motor engki aduet gula ceramah pertama engki bi gula ka bala bab nikah pah ngocak Kiai Khalil nang ajabu nang penghormatan si batan kaula hormati tretan batan kaula alek kandung batan kaula Kiai Wahyudi gula punga iya ko kakan iko keng gula kecewa beda debu si nomor 2 mun can santre kan beda mafhum beda mantuk iko mun secara mantuk gula punga karena iya koh orang genteng iko jar beni bentan tebun Kiai Khalil panika keng gula pah kecewa panjema ana pah ngocak mak genteng alen Kiai Khalil berarti gula pah coba iko terus lagi Abul Lais As-Samarqandi kadinto adabu kadinto ulama dari Samarkand seyanot sareng Asy-Syaikh Hasyim As'ari itorok sareng Asy-Syaikh Hasyim As'ari seporana bagian si MC oba mulai dari mangken mun bisa umpama ajunan adabu Hadratus Syekh kadinto Hadratus Syekh kadinto tak pantas manabi untuk ustad tak pantas karena dari Haromain lambe kadinto se status nang Indonesia beda dua si Hadratus Syekh kadinto nomor situ Hadratus Syekh Hasyim As'ari nomor 2 Hadratus Syaikha Fatimah binti Asy-Syaikh Abdus Somad Palembang jadi 2 menikah mun karo ustaz kata gula empon cek panggil Hadratus Syekh taoning mana biar kata Kiai Malik Kiai Musleh Kiai Muther tak apa keng mana biar kata gula corak tak pantas keng cuma ngabela panika terus sekejap lagi nomor situ Jabun Abul Lais As-Samarqandi sepas tede pak dekah di kubur kak dinto anak foto mun ngiremih ingki kak dinto mun imacaki Al-Quran imacaki pon apa panyareng mun imacaki pon apa mun imacaki Al-Quran abu ampon pas tede pak khususi ota bepuntan pas tede pak bahkan tebun ke barizi lan bulan beliau kak dinto adabu neng dalam karang nah nyaman kita peh Nailul Buwiyah wal Maram kak dinto adabu cek saking beda orang lar mateh keng tak ada kitab nih lar tak ada tambahan dari gula panika cek saking beda orang Islam mateh pas maca Fatihah situng bae banyak contoh gula mate umpamana khususon ila almarhum Wahyudi Effendi Al-Fatihah cek maca Fatihah gula kita mate ni kadebun ke barizi balung polo kilo kadajah milo kapi gua isapora tu sana kor Islam dari kuburan panika balung polo kilo kabara ahli kubur Milokia balung polo kilo ka temor ahli kubur Milokia balung polo kilo kabara ahli kubur Milokia manter sesebuaren mangken nih sehauli mangken kak dinto berokan Al-Quran berapan khotmil Quran saja kak dinto tengkia pangkat Allahumma amin Allahumma mangka nama antik Al-Quran kak dinto karena Al-Quran nih kabani namung bisa yang kui neng itunya tapi juga yang kui neng akhirat mangka nama Nabi caipun guru abdina mun ilmu kitab beda ilmu ladunni langsung tahu beda mana Nabi ke Musli Adnan kak dinto alamah alim dan gula pernah acabis ke Nurul Jadid ke gurun beliau acabis ke Lora Asmana Lora Fayyad beliau ada bu muntat Musli lakar alim kasa cepon aba lambe debuna aba cong mun acara kitab ruwak roh kamu selereh debun ke maltuf niko dari saking alim beliau aro mun maus kitab kasa ustad mun maus kitab beliau ka dinto ke musle pada ben maus koran niko dari saking alim man terlanceng umur bi Allah beda lah dunia mun kitab koning beda cuma manabi Al-Quran ni kata ada mangkana Al-Quran ni ka malarat
sampai nyanyi nak Holil Yasin ki dengu dan lamba ki anyar acara makan nyanyi aki tak kempang malain nak kana santre ki anguan ngala patoroan sapeh ko mun sape pecot langsung norok bunte mun santre pecot reng tua nangi beare akopa sallu ala Nabi Muhammad. Jadi si pertama pasti Al-Quran sedepak dek kahliko panyareng sedepak dek kahlia kopur pertama Al-Qur si nomor dua si pasti depak dek kahli kopur de buna Abul Lais As-Samarqandi engki kak dintoh solat de anak po toh pakaja solat de anak po jadi anak po tomon asolat ahli kopur sanajan te khusus maka ahli kopur milok sapelikah mun anak po to nata asolat ning kelaki solat maka kopuran juga milok mangkana cek lupa asolat mun laki anta solat sengak bi sebini belai mun bisa kiri tekani sakoni keng cek pas stres sebini mun ta solat kita nyaki geluh mun nemin kita torot keng paling abi demin panik kali 15 are mun lebih 15 are soro sareng panjenengan beni min ka arwah tapeh mencret dadi sedepak engki kak dinto solat anak po iya tore ajunan mana biking lebur dek kasabung keng letak ning pelang ya tore beni nyoro punten keng letak ning pelang mun tak nyabung corak kak emak corak posang tak apa napa ya tore mun letak ning pelang keng senga solat je tinggal lagi karena mun orang asolat panika di budina insyaallah tadi orang bagus Allahumma engki jak pangeran si ada bu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saung puna salat panikah bisa nyegah dak kakalakuan cuba kaula kalaban panjenengan mun baaban ki lebur ala ko bareng mungkar ala ko bareng cuba insyaallah di budina pekan bagus Allahumma barokan salat Allahumma mangkana nikah dan gula sering mengikuti YouTube pakai muslim Kak Dinto sampai ada bu beliau bahwa berdesunan Kak Dinto neng Jawa Tengah asmana Brandan Lokajaya sebelum jadi wali pasera asmana mak layelang Brandan Lokajaya Brandan ni kan berandal bojingan cek saking kanto bojingan cak berandal cuma inalekana akhir hayat pahyang kad wali bi Allah jadi waliyun min aulia illah pas ibri asma Sunan Kalijogo paseranya mana bedeneng idema kak adima demak nikah nih manabi kabere kanto Pak Rabia ni kabere panjenengan mun keng lebet ringkoning kabere ringkoning mun keng lebet cilkung kalau cilkung neng idema panika Sunan Kalijogo panika sareng Allah yang kadati wali ternyata mulai ki dengudan nah sanajan teti bajingan sonat saya tamen sonat saya tak pernah tinggal sampai nyanyi aki sareng Sunan Kalijogo nyanyi nda sakak dinto ni ler iler tandone usumiler ta ijo royo ta senggu temanten anyar bocah angon penik no blimbing kue lunyu penik no kanggo basuh dodo tiro lanjut napa artinya kah ya pada tak tahun nah ler iler panika debun ratu famanton ke Khalil As'ad ler iler hi bagian orang sewa tua ler iler hi bagian orang se mukallaf mayu abajeng kapi mun abajeng pahusyu ikwa pahusyu cuma saya maksud khusyuk bani akata khusyuk reng larlar mun can reng larlar saya kocak khusyuk kedip kabara Allahu Akbar pah tak ingat napa ya mun kasa bani khusyuk kalenger saya kocak khusyuk neng tafsir Ibnu Katsir kak dintoy debuaki ayat salat tuli awqatiha iku tepkisa salat tepak neng bektona mun duhur asalat bekto duhur mun asar asalat bekto asar mun maurib asalat bekto maurib mun isya asalat bekto isya mun subuh asalat bekto subuh beni nyanyian lembe kasa beni akata nyanyian lembe duhur kerepotan asar perjalanan maurib kecapean isya ketiduran subuh kesiangan itu ketomanan patah bejeng sekali
Mulai kalau pai tak bejeng terlanjur karena tak tahu hukum mah kodok Dalam pacaran ngodok umpama gelak tak sholat duhur karena sibuk bu gedung dari ojon tak nangis bu gedung gelak gula tahu voice bitat Mahmud kerem apa nangis deh iya can gula kalau pai tak bejeng kodok usolli fardhu duhri qadaan lillahi taala cukup sekak dinto ya keng beni pahrenteng usolli fardhu duhri wal asri wal maghribi rentengan lillahi taala kok malaikat rasana niat tas kudu cong iya cong ngocak rentengan congkor ke labing kok bila mate laku rentengan kiai bocah angon penik no blimbing kue mayumun andi nak kana keni umur 7 tahun ajari abojang mun umur 10 tahun tak tahu abojang mayu tobi kelu aja ka salat mun umur 10 tahun cek 10 tahun le jeri TikTok teretan mun lambe mate teti pujuk bu subuh la toju awirit aduh mun mangket mate teti putok cek bu subuh la main TikTok bocah angon penik no blimbing kue mayumun di anak-anak keni andi nak kanak keni ajari asolat itu ajari asolat mayu ajari asolat pakon naik blimbing gula ker mikir mak sekelas sun pakam mak abuk nih kebuk anan ajarna asolat beri berkat ya Allah tedung lemun ngan nikah ajari asolat ma apa pelimping Sunan Kalijogo panika saya contoh aki gula ker mikir si orang wali pak esoronai pelimping mata esoronai pau ternyata beda buku dari profesor Ki Haji Imam Mawardi gula maca bukun panika inalekan yun ceng kata betadimin jebun profesor Ki Haji Imam Mawardi kadin tu ada bu bahwa pelimping kadin to situng abua cepon seberi dak kaumat Nabi Muhammad se koncon ni kalema oning konco tangki konco puco mun kates puco na bisa lebih dari lema atau berkurang dari lema mun pelimping pasti lema pengumuman mun beda pelimping lebih dari lema puco nah atau berkurang dari lema puco nah bisa kebai cimat panika aduh mak corak tertarik tadi dukon gula panik ya gula lamba bini kecebat ada saya kalau aku tak apa tadi dukon gula cek matuan gula dukon iki ya orang ngalako ke Basuruan pah beretabu alhamdulillah patampe ke Banyuwangi tak beres patampe ke gula aduh bi gula beri aing beres tak beres pada birahmatika ya arhamar rahimin sapaki kata abun jan gula iya sapangki ongku kata abun tereta mau urip sentar esa la kempes bu subuh le temu mate entan billahi bulan ni kaburu kamatura sebulan toko epate orang entan ongkuan panika ongkuan ya Allah ya Rabbi mayu mon ke ngadu ko nakacompo apa langsung mate terus lagi mon beda pelimping lebih dari lema dan ni kabisa kebai cimat mon umpama bini na ceremi masa stresan kota bempian tero abinya 2 nikah insyaallah bini na tak kira kikir korja patemo entan mun masa stresan ring bini panika nikah tambai beri pelimping panik ino maki sareng panjenengan insyaallah beres seceremi insyaallah ya mun pakko nalla ambuaki nyari wabuan si bekraja kates pada mun tepan kikir bini lepas nun cipaki kacolot terus lagi berarti nomor 2 saya pasti ada Pak Kahdi Kopur nomor 3 saya pasti ada Pak Kahdi Kopur mun la saya ahli kubur saya panjenengan kasokan haul atau bepuntan maka iki kak dinto saya pasti ada Pak Debun Abdul Lais As-Samarqandi dikir panapanya mana panyaring panapanya mana jadi dikir kata kela la ilaha illallah astaghfirullah hal azim kak disah depak kapi manter bisa tolong kapi Allahumma ngereng adikir sekejap nyon sapa orang Allah tanghi lebih mungkin ulama la asyate nikah beda orang nang Jawa Tengah kain tok ulama asmana Kiai Toifur dari Jawa Tengah Purworejo beliau sete kela engki gula pah engak dek kadebu idza mata al alim bakat as-sama iku mula orang alim kak dinto sete maka nangis sanajan langit jangan mungkin bi Allah saya panangis langit panika karena setan beliau ngereng adua ka Allah
istighfar ke Allah, muka-muka gula ben panjenengan isapora kabeh dosa-dosa nah termasuk dosan almarhumin si oleh mangken muka-muka sareng Allah isapora. Allahumma kadang-kadang sareng astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'ah wa waffiqni amalan maqbula astaghfir rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'ah wa waffiqni amalan maqbula. Mantar ika terima Allahumma amin Allahumma. Jadi nomor telok dik terakhir pah langsung ke musleh ngaji panteng tadi nika je geje menabi panika. Jadi mangken panika je geje maren nah ngaji ongku ajunan Duki lapah serokok, pate rokok. Oh, ki beda rokok, padahal dia pun ke malik pakon cia rokok. Laken siapa ro ya? Romole laken buk, romole kada buk. Nundu. Enten nyereng lanjut lagi. Saya terakhir. Saya pasti depak de kahli kubur kak din to jebun Abu Lais As-Samarqandi secek pokon engki kak din to sedekah. Mana panyamana? Penyaring mana panyamana? As-sadaqatu tadfa'u harral kubur. Cepon hadis sahih nang kitab Riyadhus Shalihin bahwa sedekah kak din to cek saking abang sepo si ampon seda pas iberi sedekah sareng si odi maka kak din to mun tepane seksa pah seksaan naik pa ambu iku. Allahumma mangkin kurang panapa sedekah na cek nikah kiai kita melo berkat empian berkat lepa melo kada nikah cepon ding ya Allah cek sapi desi sambeli dua sedekah napa saya tak terima panika cek son sistem pada sedekah ki son panika karena son panika tada ring ngunceng mun pah kata mangken pah tak jauh nikah dari Ketapang jauh deki pah sewa nikah sewa na paling 5 juta mun tak 6 juta kemus le paling cabi si tahun ning jak siapa napa ngi gula paling banyak 500 berarti larangan son sistem ban gula sedekah ini karena mungkin bedaan saya tak percaya bahwa sedekah tak ada pak doa tak ada pak gula ribadi ni tegur nang ibulika beda daerah paling nyaman ni kak disa eka bela bah ngocak de nika bela ke ustaz sing ngocak de ngudeh cara mamon troyon cenga boleh cak bahas dia ini mah beda lantasan ayat ban hadis gula ngocak mun pah kapi hadis ban ayat de remah ku tapai beri analogi beri contoh orang mun mate ka orang seodi kan korompak perkara si wajib nomor situ mun la mate orang ni kay pakon adus sih maren nyadu si pahe pakon buntu maren buntu pahe pakon salat taki maren salat taki pas bendem leni kecepon berarti mun koro doa tak ada pak iku engki gue langsung ngabada coba mun koro pas si wajib kapi si depa mun la mare buntu umpama mare pandi pahe buntu pahe salat ti bengki tangki mayit ni ka tau sa osong ka kuburan pahlon ca tibi dan nika berarti osongan ni kan pada depa makipun tak wajib engki mangkana engki akata nikah keng monelar alhamdulillah karena bimbing na kemalik kak dinto kuat alhamdulillah pakun percaya kata kak dinto jadi sedekah cuma sedekah paling raja kencerna dabuna Imam Suyuti nang kitab Bughiyatul Mustarsyidin kak dinto paling raja kencerna manabi as-sedekah dak ka alim ulama langkong ka guru ngaji saporana kadang saya maksud kalaban ulama saya maksud kalaban kiai menurut orang awam maka dagulaban pian mana bisa ampun viral nang TikTok bani YouTube bener coba beda ke musleh beda ke mandi kajunan pakun ngormat luar biasa keng mun beda guru ngaji kadang ya Allah saporana ya Allah nang tempat ngaji macam di ten gula ke Ilyas panika santrena insyaallah lebih sekat sing ngaji kaya tanya akibi gula kuwi temu cek na anan tunggu cek pasera cek reng tek pasraki
Itu cilingaki miron pada bentong rasape. Te pasraki. Jadi pangormat ke guru kak dinto. Karena sakak dinto gule ben panjenengan tak mungkin wusul, tak mungkin depak ke Rasulullah, tak mungkin depak mahabbana ke Rasulullah, mun tak lebur ke guru-guru ka gule kala ben panjenengan. Mahabbatus syai muqaddimatun li mahabbati Rasulillah. Wa mahabbatu Rasulillah muqaddimatun li mahabbatillah. Tining kaula kalaban panjenengan mun lebur ka ulama, lebur ka guru ngaji, maka kak dinto pangantar wusul depak dek ka cinta ka Rasulullah. Mun la cinta ka Rasulullah, maka kaula kalaban ajunan bekal cinta ka Allah. Mun la cinta ka Allah, maka kaula kalaban panjenengan bekal abeung dek ka swarga. Allahumma kemun ka swarga pani ka rombongan ku laku. Muga-muga eka beung sareng rombong na ke Malik sareng ke Musleh. Allahumma saya nggak menabi ajunan norok rombong neke Malik serang ke Muslim pah gula tada nengi swarga sehari gula ki ngki gua kemun ajunan tada rombong neke Muslim ban ke Malik bi gula sehari ya ki iya mun pada tada torot cek de seharian mantar masuk swarga kapi amin Allahumma rombongan ku laku wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara areng bareng ku laku rombongan bertelur areng bareng tak kira panggil tungetung mayu tat mahmudi mangken malaikat bade ka matat mahmudi ki akami malaikat mayu pindah ke lu ka balimin kama balimin tada malaikat ki kama ki nyari sapen nah enten benih kata ni kepunten rombongan mangkana tak kobeter tahi mangkana hormat ka ulama panika karena ulama panika andi guru ke muthar santre dua pote ke roki santre nah Sayyid Ismail pasti sanad ka ilmu na panika depak ka Rasulullah sanadun ilmi nasabul ilmi tabun ke barizi afdalu min nasabin nasab sanata ilmu sampungna ilmu kak dinto lebih utama katempeng sampungna nasab mangkana kakiai kak dinto pacek ngormat ke ajunan mun asodako ka guru-guru ngaji nah kak dinto sengak sebelum asodako keluar asadaka ada ka guru ngaji nah ni ke 100% lebih bagus katempeng asodako kareng biasa mangkana lamba beda sunan asmana sunan derajat mantona sunan ampel beda neng elamongan panika seetaman ke masyarakat situng nyanyiin nah panapa nyanyiin nah Joko pentil ayu til tila tilu ayu lu lupis mambu ayu bu buka tenung ayu nong ko sabrang ayu berangkat ngaji ayu jimat rojo ayu jo Joko pentil ulo ilo pernah mirang Joko pentil panapa arten Joko pentil panikah nak kanak sekita abini mun Mbak Jokowi mari abini mai kocak Joko pentil mun nak kanak keni lambe tahun saya keden karena nak kanak keni lambe tak kira tedung mun tak sambil nyuso katil pentil embuan aku dah ota benak kanak lambe tak kira tedung maki mari nyuso mun tak sambil set katil pentil embuan ya Allah kalau 12 malam les sombun pah tatedung sambil peset aduh ku tak subuh nang elangkar as-salatu khairum minan naum pah tekerjut ya Allah mak kalau pai saya tedung ngabes ke bebu aduh cek tanang malam masih miset ni keni ria mak satia lah raja jeling bani Joko pendil lah pah tepak ke Joko pentong Joko pentil ayo tel telo mai Joko pentil mon andi tela beki ka guru ngaji na ayo lulupis mambu mon andi pes beki ka guru ngaji na ayo nung ko sabrang mon andi nang ka beki ka guru ngaji na mayu pah berangkat ngaji jimat rojo Al-Qur'an kalaban ajar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah le pani kalamba sampun ada pak kakak juabuh pangeran ku tak pah yoba lagu panika lagu dua gulenga nomor situng ruru anan koceng mon tak tedung bahia koceng iku nomor 2 lagu Sunan Derajat saya kan lagu daremah Joko pentil keng nyoba kate kos juling ayu ling ker olar ayu lar ayu so mau cek saran ampon pon ya Allah kalau pai saja mampun ku sapora na stage teh jaga kenge sempak muka-muka teti ilmu si manfaat si barokah sakak dinto pamator manabi bedesala nyun saporah kacang kolangan dek ka para guru subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلينا أجمعين أما بعد. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus Kiai Haji Abdul Malik Hamidin, Kiai Haji Ali Mudhari, Kiai Wahyudi Effendi, sarang sataja Kiai selain tua akih malar muka terosai parigi kesehatan. Kaula ajunan malar muka ngaulia barokana. Semulja tuan rumah Bapak Haji Limin, sesemangken gak dinto mabada pengajian dalam rangka haul almarhum Jugul ben inlaina malar mukai sabor asad jatuh sana. Semulja Bapak Kepala Desa beserta setaja aparatur, semulja ajunan Bapak ajunan Epu, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Pukul 10:30 ampon dan gula to the point. Kaula ajunan orang asli gak dinto para Rabu dalam pikiran secek takon kemateh tak ringkun gara-gara setong bulan tak pengalaman. Ini Pak Jilimin, gak dito kan iki. Ani kamu mulai gelap bidan gule ya besaki. Kejak locer, cek sepan aja dan megeduk leduk. Apa polan? Pengalaman. Jadi ini kamu megeduk leduk. Ini gula telah usabing rebing. Keduain. Secilimin jek nyaman lagi bro. Sret. Apa? Pengalaman. Andi orang sesobung omor. Beli gula ban panjenengan semangken gak ditoreng kita pengalaman. Ngetek beda sosa beda kepastian gak ditok polan kita ada kepastian. Orang-orang sesobung omor gak bisa biasa. Apa? Pengalaman. Bener ini. Pengalaman. Nah, cuma, kan pada comaan mana kan? Ani kan, cek nyaman. Ni Pak Jilimin, keluar ada Pak Kelangker boleh. Bah. Cuma, kak dinto para Rabu apa nampak mapas beda pengajian. Apa nampak mapas beda paimotan. Kak dinto masuk ke setong debu, tindakan pencegahan lebih bagus ketimbang ngobatin. Mon mencegah nikah modal, keng mon ngobatin nikah larang. Teti pompong abek kak dinto takok bi tepak kepalang di dalam kuburan nikah mangken gento akhirah gula ban panjenengan waspada. Mon waspada akhir bah benyak sanguna. Salah benyak sanguna ya selamat. Salah benyak sanguna. Kita butan. Seperjalanan jauh ingat gula dari Compok ke Kantok. Jika usah nyambi sango. Mon tak sebesar pas tak nyango. Pada rumah bon bandet tu. Pada rumah bon bensin tadi. Dekat gula ban panjenengan gak ditomi Nabi. Odik beri dalam tunya tandi sang oke gini ngampong
Kimun lem kuburan saya rasa yambong. Jadi orang sebenarnya kuburan sampai makan lah tak bisa beri kabar. HP lah tak nyambi. HP lah tak nyambi. Telepon seluler lah tak ada. Nika saya kocak ingkoto'ah amaluhu peke amal. Lah sepeke kain to amal minabi intifa'ul amal tak peke. Jawan binian. Ajorak dek pengajian. Pekan dan ajorak ranyangan benson sistem. Wes, nika berangin. Musleh mangken nika. Nika tak ingkito ul amal. Jadi musleh kento kita ingkoto amaluhu. Musleh nika mangken kita pakai amal lah. Buktinya apa? Kita bisa berdiri sendiri, nika. Musleh kita bisa jalan tibi, musleh kita bisa alako tibi, musleh kita bisa ngakan tibi, musleh teroga ganjaran kita bisa menambah ganjaran tibi, mulai dari sekini sampai sepaling raja kita bisa, karena ganjaran gak ditos rojak ni begini ganjaran, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a, walau antalqa ahaka biwajhin talqin, sehingga mian sehingga jak sampai ni magini ganjaran maki kun tatamo bantreta nambian bisem guru ganjaran guru kadang bulan sambian kan to para rabu ni magini ganjaran kadang debak ke dalam kopur seni keni ni bisa berselamat seni keni ni bisa berselamat kula cerita bada setong orang kak dito para rabu ulama ad-da'i ila Allah penceramah beliau kak ditong sobu ngomor oleh beberapa hari kak dito ahpah rabu ke setong tetangga ibakto kak dito periksanin sarang tetangga kiai pada remak adunan di dalam kubur akhirnya kiai kento jawab alhamdulillah jong engkau selamat ariya tangkelempir ya. Ternyata beliau gento arah sopan aja mangan emas. Allah, antarembian bisa kia kulaku. Ngangkui mahkota emas. Periksaan ini pun saya mimpi. Ajunan gento seselamat gara-gara pun apa kiai? Pola mi genjer dan pidato guys. Ternyata kiai wahdamu genjer datang pidato dok si peratu. Tak bahruat ke gula. Abad lelah sobah hidup seperti sekali. Kenapa kiai seperti sampai ajunan selamat, sampai ajunan ini baringi coba ngemas ketika itu. Ternyata beliau jawab, gula bilan andi koloman, andi majlisan nyaman majlis solawat, marhabanan guru ternyata seperti Allah. Tak bahkalah ke tukang solawat. Keruh. Hari apa ada apa nasakan? Saya gak sapah peratu. Yang gue lebak pada curiga, apa mata peratu? Pola ni habis, habis ni bag sedeng. Tak sesuai benar koner kan kena setengah jam habis dah bakun sejam habis bakun. Kasak setelah ojang kini polar. Mun ni ke peratu, berarti sambian gue laku lebih peratu boleh. Kenapa? Sambian dak apa nasakali. Bentar peratu kabi. Pada jangan saya sedekah ni ternyata ni ke seperti padahal orang hafal Quran. Jadi ternyata gula ban sambian gadito kelakuan kebagusan jak sampai lepele tikal maki gini mentar pada tua Allah. Gula bahemot ke dialog ke Sayyidina Ali. Pada orang motor. Are pona apa kak diuntuk are sebelum bagus betorot ajunan. Ban nomor ada aja keselain. Eki apa jangan hari Jumat. Iya bagus jadi. Punten jauh na ajunan ganti pun apa? Muncan engko are apa bayi si waktu ni dia baan mati nyambi iman. Kelakuan pun apa sih paling bagus? Cepon ajunan. Can lain apa? Can selain jepon kelakuan si paling bagus ni kah? Solat tepat ke waktu na. Muncan engko apa? Mungkin pun jepon ajunan pun apa? Kelakuan bagus apa? Bayi si penting terima. Si jangan Sayyidina Ali. Kelakuan apa boy? Sebagus, sepenting itu
terima. Jangan kau bodang ruang, siapa tahu kan ni kuang. Polami ni kasi beratuk, leduk ada mangken. Polami ni kebola, si mangken jalan nunggu leban sambiat dah bod leduk paninga, sabot jadi bod paninga. Dika celot, polami ni kasi bisa masalah ber lebu kapur, amin. Kor setong, sabun ngimah yudi giburu. Kenapa? Sejib wajib laksana akin. Tikal make tak sampurna. Artinya make tak hosok de masalah. Kenapa? Karena orang enggak dinto as-salat tak khusyuk, kento ampun masuk ta'zimu amrillah, ampun ngaku-ngaki parentana Allah. Pada banjilimin ni kau ngatore nembian coba teku ning udag dah. Dimohon kehadirannya. Benih dimohon membacanya. Ni kasi tahlil seda tahlil mulai gelak langsung mulai berkat. Kenapa? Karena dimohon kehadirannya. Jadi saya sorok kun entarti nama kita tahlil, makingit coba kun oleh berkat. Dimohon kehadirannya. Bener. Hayyalas salam. Dimohon kehadirannya. Pajang. Sebenting ampun lemaring absen. Kulaku tak keretanya aki. Hosok ban. Punten. Saya tanya aki. Apa jang ban? Sanik. Ambian bang waca. Loh, hosok ni kada remah ke? Mon hosok sambian berarti ambian derajat tekian make swarga na tekian. Pada ban orang sekolah madrasah gak ditok. Itu lemai kiai. Bila dah dapat ujian, sepeter noro ujian. Segendeng noro ujian. Sepeter ngening bintang belajar, segendeng sebenting ongka kelas. Mohon? Paham mohon? Sip, lanjut ke lagi. Okey. Para Rabu sebenarnya gula mul yakin ni kasih hadir malam hari mangken, terutama tuan rumah sia sedekah, tapi bode saya sedekah, melarmu ke papon apa sih atau rakit terima amunku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wis, kula beda dua saos siapa toro aga panjenengan ning are mangken gak ditong ning malam mangken matar dadi ilmu semanfaat. Nomor setong siapa toro agula aga panjenengan gak ditong. Tong bondin tibi tenorok ka orang manter raja gentena. Amin. Keng mondin orang tenorok ka amba tuli babeli karena raja parsekona. Setong. Cek mon binian. Okey. Tak langkong bu. Gue lagi abida dua gentenan. Dua sebatoro gula. Sambian monreng sepola ampon sobung omor. Sampung cakancana reng sepona makletek kitrajed. Betul lagi? Bedah. Saya rasa makon kanjeng Nabi. Ega amma ning hadis. Riwayat pasera Imam Bukhari. Ega amma kata apa? Al-Adabul Mufrad. Ihfad wudda abik. Ihfad wudda abik. La taqta'hu fayudfi Allahu nurak. Jaga jiria cakanjana paan ban ki odiro. Siapa saya akan coba nepan ban jiri. Sampung aja sampunga. Saya ngajak agak beka. Mau ni beka ban. Nurabaan pangkadabaan bekali papada mabalullah. Dua gula siapa tahu orang malam-malam makan. Mun masalah ganjaran ampon mulai gelak ampon lastareh bahas serang dua kiai gula makan mator panika. Setong mondin tibi tenorok ka orang malar muka raja gentena king mondin orang tenorok kaba tuli pabali polan raja parsekona. Seni kini nah. Begini-gini. Kadang-kadang bahan-bahan kan ngangsep enteng. Andi Roma tanian lanceng. Dopora along bolong. Aba atana tandi capih. Pahalonca. Kada pora teretan.
Bah nemu capi. Pai kalah saja ma capi. Yang kui. Kalah saja ma buja. Yang kui. Bah ngocak. Cek kun buja. Kelenon. Hei reng robatan. Tisan apa kan tu? Lar. Hei reng lar. Gula mator ka banci dengan. Mondin orang, pecet orang ni kan ngojaan sini kan. Cek kun. Arabolan din orang. Coba nintipi. Dari ngatokar. Masuk? Yulang na boleh. Bada orang mah ngocak. Mon andi pese cek man eman. Arabolan pesen orang. Coba pesen TV. Eman. Yulang na boleh. Mon andi tanah kasedekah ke bayi lorong. Arabolan tanah noreng. Coba tanah TV. Eman. Masuk? Pada. Eman gak man lakar senikah. Teti seta eman ni mun dinorek. Mun di TV. Eman. Nikah. Binian sebagai budi kedua. Coba mun le. Sosok orang atau kar. Sosok lebih. Tak ngerenger. Pangocak cek hunta dorok tabun sakoni du beda apa? Cek kun sakoni ko du tak rapai ko. Engken gelu kedi noreng. Saya ngak lambak dengan beda orang dan orang ahli ibadah ko. Selamat ya ternyata padang ancor. Saya diperiksa nih, anak pembian mak ancor, anak pembian mak panang. Badana apa sebenarnya? Ni ke gula mak minta tolong. Ternyata bahada bu. Gula amal gula selambak sebanyak guru. Ternyata ada separat tuh gara-gara setong kesalahan. Napa salah nembian? Gula datang onjangan, gula ibri ngakan bah beda tekinga, cekak ningi kiki gula bah tak nemuh ke baik jongken kiki, gula mole bah motel bah ke datang ke baik jongken bulan gula tak amit, gara-gara kesalahan gini kah amal gula tak ada saya terima. Nikah kun motel ke baik jongken, dak rememun bah ngare. Ada lah. Esap lah. Esap. Ambian mah ngocak. Dek demak ya ire mah pidato kata nikah. Iya jak reng nikah pada Rabu. Kula mator ngapa nikah sebenarnya kun setong setero kula. Pon apa? Selambak. Tori dak budi atau bad ambuin. Lagi? Teti cenga dak budi. Mundin orang banyak ngasih tanah. Mundin TV tanah roga orang. Mantar raja kentena. Kuli yakin raja kentena. Engambian masalah warisan. Pambian lah pada milo setelah tanah. Bakit dimbian ikan lah. Kuli yakin mbian kuat melekuk laku. Keng bogon gula benembian. Cak sampai galak di noreng. Kalau ben istilah. Kita mendapat masalah. Ni kedak bapak dek apa anapa wajar nyaman namun manusia ni kapakun adik masalah kengkun gelenon nyo on sabora si penting abak jangan pernah menjadi sumber masalah. Gula benembian ni kai capok penyakit wajar jok nyaman manusia pakun ni capok penyakit keng senga pokon abak jak dadi sumber penyakit nanti kele. Mon bada orang yang ditok atau kar bada tebor de jelao nikah bah kerekingan kun gara-gara gak nikah biasa perselisihan pendapat tu biasa. Si penting beni abak si betokar. Nah, jadi dengar apa nih? Makin ni mau sema paket ni kesebab bada paknya mana kurir paket panika bareng kek makin ni kepada profesi anyar beni mada pak bareng beni kurir pentah ya mah
Masuk? Bodoh telok saya kebaji Allah ni kawan. Bodoh telok saya kebaji Allah. Salah satu kenapa? Qil wa qal. Canano. Enjaan. Canano. Perang tak jelas. Saya cerita gula-gula saya kebayaki gula-gula cerita guru masuk akal guru. Santri gula kan ni Roma banyak ni gini. Gula ni kan sokon ni Roma. Pas buah na bucok, tabah ngocak kapan. Pak tangi di ngapar bangga. Apa jong? Sokon lagi muslim bucok. Sokon lagi muslim bucok. Padahal buah na sokon si bucok. Benih sokon. Ya tapi jarang letak tu apa tak akhir sokon lagi muslim bucok. Padahal buah na sokon si bucok. Apaan tak cross check langsung mah ngocak. Cak fitnah bejong. Apa fitnah? Cak gua ngabas TV. Apaan ni kan langsung tetikuri rebenta. Anu cak mabara, pai tambah ibenta. Ni seragi muslim. Arapa sokon bucok. Tak nabah ngalle ke malao, la ngalle boleh, la dabba, ngojak derma. Ternyata ke muslim ruah kencing manis. Arapa sokon bucok. Deba ke pasar robat tala dabba boleh. Sokon ke muslim le ketok. Arapa sokon bucok, ma bucok kencing manis. Dari ribuan sokon si bucok sampai muslim tandi sokon. Bener. Ada ya gara-gara banyak bentah-bentah. Kayak ngain. Mon kun masalah bentah canano. Beda sesaran boleh tukang bentah ni. Tungat tuan berat temor de jelau. Beda. Bisap ku lako. Nabi Muhammad pernah tuting dak kedua kuburan. Pas ada Abu Nabi Muhammad hari perpani seksa reko. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Hari dua hari tak seksa gara-gara tu saraja. Amma ahaduhuma fakana yamshi ala namimah. Sesetok dia seksa gara-gara tungat tuan ore. Tetapi mun tungat tuan ore go lako eder jender ko pura. Ambui. Ambola. Macam tungat tuan orang. Bon. Wes, lanjut. Yulang na boleh. Senga mundin TV sambian tanoro tergat banyak kedena sebenting dinoreng terdak norok aba ayo tuli babali seni kene nah maletak raja parsekona. Selanjutnya ini ke terakhir rebah mulai takut telah hujan boleh nisar kecil ini satu telah tak tahu jadi men tapi tenang jadi men nikah mula mantau atanya kancah-kancah ternyata kentoh hampir se-Indonesia. Gulat atanya Jogja terus kepi mungkin. Pas tabun lagi wahyu tinggi bro, pacet leres. Bada kiai asmanah Kiai Haji Taifur Mawardi, santrena Sayyid Muhammad bin Alawi, periode lama. Beliau kak ditobi Nabi istikharah, kak ditobi ni amim peh ogaga gunung, hutan langsung tapangkiban kanjeng Nabi. Sampai ning Irusaifa kak ditop bade somora. Jadi Sayyid kento guru kak ditop mator engkau istihoro akin engkau tero ngalia somor. Ternyata kak ditop gitu. Pas sampai itu ting kak ditop Nabi ngalia jebun kanjeng Nabi. Sampai mangkeno di somor pun. Padahal di Mekah Ketaifur Mawardi Purworejo kak ditop ternyata kiburu wafat. Dari Fatihain melemilo barokana. Menarbuka beliau isapora asad jatuh sana. Epatengkia pangkat di sisi Allah. Epatengkia pangkat di sisi Rasulullah. Topoton tetireng mulja. Kaula ajudan milo barokana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Bapak Ibu, seterakhir iki gak dito kula ban panjenengan minabi andi ring sepo sobung omor sampung tantretan sareng cakanjana pak sesubung omor. Gula nika yatim piatu. Yatim piatu itu. Yatim piatu ketuaan. Gula pak la tanda, embuk la tanda. Jadi mbian mun reng lar-lar laku pada muharraman korang jatem, gula panggil pada. Kemun jatem sini kini kosot ceta mundi gula congkotaki pada. Sini kayu. Cakanjana pak guru entaren. Selamba guru kan entaren. Nom mbian lamba kanjana pak gula apa iya cong. Amai nana dom benekopan benemboy. Sekut ngocopan bener. Jadi kau pengepan gue sekut di kampe pun biar nom. Abai jong sambil pak pahamain. Dah garu apa ada bu bah ngocam ya. Seboraki ginom gi. Apa gula tak kau banyak salah. Enjak. Tang bestiroi. Tang gancaro. Kan bila bayi kau nyapora jong. Enjak ada apa. Ni kan nom. Rokok. Abu Allah na. Baki kunugun piape tanda guru. Baki pakuni kalak guru. Baki. Bangun jang. Jong Allah. Baki. Yo macam maksan ya kelangkong kadi kong. Dia mau yang pai ke besar. Jadi ada orang yang pai ke besar, ada orang yang pai ke harta. Mata gula ni mau ni pemaca Quran akan jangka. Karena gula umur sekat lebih. Lebarai pendem gula. Nabi ki Holil Yasin kasa telok lebang. Nabi ki Wahyudi ni diberi ene. Ki ngodan ya. Gula sekat lebih ba. Termasuk penceramah kelas bektawa gula. Eki para pendem anu. Ni ka gula mun maca Quran akan jangka. Anon tetita. Abba tetiya. Saya tak jangka ke mata gula ni dua. Kenapa? Ring bini ban besar. Jelas. Itemo. Si bening tak bening itu. Pesek. Saya kata satu sebul. Itemo. Mak de rumah mata gula jalan gula. Tebak ke mata tak betul sepa le gula. Jagla ada padang. Ambian aja sepek pemunafik jo, wah ngocak. Gulu mon berdering bini makin retin, tak teroge. Vaksin boleh, ya. Nabi Muhammad paling muljana manusia ki ajabu hubbiba ilayya min dunyakum salas. Saya kesenangi bingkok dengan itu jari telok, setong. An-nisa ring bini ke. Nabi Muhammad ke. Awalnya aku ring lar wahanda matan. Ya, dua. Nah. Aduh, masa sana berdering bini wah ngajak Allah, ya. Ngajak pakun, pakun adres pakun. Adres bener. Mangkan mon beda pertanyaan, anapa aurat ring bini ni mak tu tertutup. Mun ring laki ni makin dari bucil kan toot. Beda bang ngocak, mak nyaman tu ring laki giai. Anapa? Aurat dari bucil toot mare. Mun ring bini mak sekapin deh. Talakong. Ring bini ni ke boleh di atas konjon obo sampai konjon soko. Panik ke membuat menarik semua. Mun ring laki coba ni ring lar entar ananduk guna berlebar. Idi mau berdering bini terus. Masa abang ngucap sweet. Tage. Mun bini anja berlebar ke. Tak boleh. Bagaimana benar kan? Talangkong. Dingakit. Jadi mian mun tetemu ban kancanepan atau ren rokok. Ni kan nom besenom, sekoni kinom gi. Kelangkong gi jong, kelangkong. Ni kambian nurembian, pamorembian, poremembian. Ni ketera wa. Tera. Karena ni hadis sih.
ihfad aja gatibin wudda abik dek kesayang na cakan janapaan batibin la taktohu sengaja bekerja cak bekerja dia muni bekerja dia fayutfi Allahu nuraka maka Allah bakal memadamkan nur badan teti orang ni kasih paju termasuk ke Wahyudi jagung-jagung orang nur buka benar gara-gara apa pakun bernilai baik saya kelak sarang ke Wahyudi ke Holil Yasin ber kiai selain bisa karena reng sepona bisa lembak yang karena melasah bisa yang karena solawat bisa yang karena sedekah karena badan lain karena gak diton nur apa keluar sana benar keluar gak diton barabu italbn nur apa sera italbn nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau contoh Nabi Adam gak disai sujud di malaikat bon kun perak gara-gara Nabi Adam memono jadi pun tak bisa jawabuna ulama apa malaikat mak sujud ke Nabi Adam karena ningi dalam gak dinton etetepin nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terak mancorong nur Gusti Nabi terak mancorong nur Gusti Nabi bila etengku ning eyab kapi bila etengku ning eyab kapi pungkana Nabi umat rancana kapi pungkana Nabi umat rancana kapi ranca panika sampai peke kapi ranca panika sampai peke kapi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli ni kerancak ni kaya rancak ni kajak sampai pegak dari bungka ni kemun sampai pegak dari bungka rancak ni kan diapes napa apes ah ketel-potel benar kana njabuk ring bini masuk ke tomang king mun tak pegak dari bungka rancak bahabua salah abua pas peratu make gun rancak anapa karena kadang mau dijual buana norok bencak rancaan napa rambutan jangan norok bencak rancaan norok ben keteleget na du bahasa ikail lah ketelegetan du ikail lah rancak guru jadi norok kepi sampai isi etale guru rancaan padahal saya keputar longun rambutan anapa karena tak peka dari bungka kuluban sambian jadi sebagai peka ke Gusti Kanjeng Nabi karena Nabi peka gulaban sambian dekat Gusti Kanjeng Nabi gulaban sambian salah tak baju ada arkan ni ya juna Allah bentak kira berat tu ke masyarakat betul untuk berat tu gulaban sambian pesemak ke Gusti Kanjeng Nabi ikuti berikut ini bulan di kitab Al-Qaulul Badi' Al-Qaulul Badi' karangan As-Sakhawi peragakin ma min mu'minin yaqulu sallallahu ala Muhammad ulangi sallallahu ulangi boleh sip biar nama macam berarti ma min mu'minin yaqulu sallallahu ala Muhammad sahabat bayi orang seiman semaca sallallahu ala Muhammad illa ahabbahun nasuh maka orang enggak ditok pasti ika leburin ika cintain ban manusia Allahumma shalli ala Muhammad wa in kanu abghaduhu sana usa
orang lamba banika pada cermet ka orang banika, tapi mun orang majaan sallallahu alaihi Muhammad, orang seneng ka orang banika. Amin 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 amin. Pasadabu wallahi ma yuhibbu la yuhibbuhu. Demi Allah, orang-orang tak cinta ke orang semacam sallallahu alaihi Muhammad. Hatta idza ahabbahullahu azza wa jal, kecuali keng orang kaito ika cintain sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya orang ni mun semak ka Gusti Kanjeng Nabi, porma keluar, mahabban keluar, sehingga orang pekan lebur ka orang kapaneka. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul Allah. Antara terima Al-Fatihah. Langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhakiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma taqabbal wa awsil jami'a thawabi ma qara'nahu wa ma talawnahu wa amilnahu min al-a'mali as-salihat wa ma tasaddaqa bihi sahibul hajah hadiyatan wasilah wa rahmatan nazila ila hadrati habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa arwahil anbiya wal mursalin was sahaba wal qarab wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa khassah ila man jitama'na bisababihim jukul lecer misari al marhumin wal marhumat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wassi' madakhilahum wa naqqihim min hutayahum kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas. Allahumma in kanu musinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musiin fatajawaz anhum. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tada' fina wala minna wala ma'ana syaqiyan aw mahruman aw matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah.